असामताय सालनो कितिंगै जुलाइबारि आरदि ब्लकनि बिसिं खबजागनाय साउथ त्रिपुरानि आबांसरा एडिसि भिलेज मन्त्री शुक्लाचरणनि साक्तार मुंबाय लुकु चुगिया लुकुरंनो रिगनाय रिसा बागमनि पान्डा संजाखा अ पान्डानि बिसिंतै जे बरक चुगिया बरन असातेनि जराव किसा खातुमारना बागैनो अ साक्तारमुं होनै सायखनायका मन्त्री शुक्लाचरण नुवाटिया जों बसकांगो तनो जों खलायनाय गेनरनि थानायाव अमनो कयमं पुजाव जतन आनंद खलायनाय हेपनो जाने जा बसाबुतैनो जों जाते कंट्रोल तनाय जाते कोनो धरनाय असुद तमाहिन कोनो धरनाय जाते घटना तांथुं जेहेतु जुलाइबारि विधानसभा केंद्र विभिन्न रकमे विभिन्न बड़ अनेक किछु चेष्टा खलायनाय आबनि बागै ताबुक तो बन्ना हेकेबा तै लम्मानि बिसिंगो अनेक बरकनि क्षति ओंखा ताबुक अबनो ओभारकाम खलायनानै बागै सरकार विभिन्न धरনের इनिशिएटिव नाय दंगो बा जारा नक बायजाक जारा खेतनि माइ नष्ट ओंखा पुख्रिनि आ नष्ट ओंखा जारा लामा पारा आमचाइनि स्कुल पाठ बा लामा रक नष्ट ओंजा रंना तो सुनामै दंगो इनके अबनि साथे साथे ताबुक रेशनिंग अ दुर्गा पूजाव जाते बड़ कोनो धरনের असुविधा तांथं हनाय खाद्य दप्तरनि हইতে आटा सुजी मयदा चिनी अब तो फ्री रेजाकनाय रेशन सबनि हইতে एपीएल बो मानाय अंत्योदय बो मानाय बीपीएल बो मानाय जत जे रेशन कार्ड होल्डर तनाय रक जतन मानाय आबनि परेबो जारा बीपीएल कैटेगरी तनाय रक अंत्योदय कैटेगरी बरक तो नेने माथा पिसु बरक तो 5 केजी खलायै माइरं फ्री अब तो माथा पिसु अब तो मानै दङ माइरं फ्री गाबोनि साथे पूजा जाते जतन तंथंमनानि बागै पूजाव जाते जतन आनंद बुक खलायमानानि बागै सरकार जत सम्भव चेष्टा खलायै सहयोगिता रुइ दङ केन्द्रनि थानायाव अमनो कचारमं पूजा पाइग्रा थां सुस्थ खलायै पूजा पाइखांखाय आं निजेनो सागबाय थां अर पाराव फायनाय पाराव जे समस्या तंमाने जों कक सालायनाय तामा तामा खलायनानै नां लामा दै नोंजांनाय दै बा कारेन्ट बा पाराव चिकन तेटे बाजार दङ अबनो जों बाहायके साजंनाय विभिन्न रकमे जे प्रब्लेम तंमाने जों सालायनाय ताबु जेहेतु वातै फायनानै नाय दंखा पूजा जतन काहाम करं खलायै जतन बागैनो पूजा अब केबुनि व्यक्तिगतनि अब या उद्देश्य या हेदबा गाबोनि बागै पूजा जतन आनंद खलायमानानि बागै जों किसिसा समन्वय त्रिपुरानि बिसिंथि खलायै बाग मानिनो अब केबो ब आनि बदल खलायो हनै मानो ब आनि बदल खलाया हनै माया अब हायया जों जारा कै एकदम सुगिया बरंनानै जों रेनानि बागै जायतगै जों सिनि अब उद्योग नामानि हिंका अब नरक जतन याचा खांगा बेलाय जानाय ना आंखा खलायो तै नरनि थिने अमसनो कबंमो बाकी जे कक साजानाय दंखा आंखा এই এমএলএ পাড়া স্থিত আবাংসরা এডিসি ভিলেজের আমরা আজকে মিলিত হয়েছি আমাদের 38 জুলাইবাড়ি মণ্ডলের জনজাতি মোর্চার সভাপতি সমঞ্জয় ত্রিপুরার নিজ উদ্যোগে আজকে এখানের মায়েদের বোনদের দাদাদের কিছু বস্ত্র বিতরণের আয়োজন উনি করেছেন এবং এই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের জুলাইবাড়ি বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক এবং ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের জনজাতি মোর্চার সভাপতি সমঞ্জয় ত্রিপুরা মহোদয় উপস্থিত রয়েছেন আমাদের আবাংসরা এডিসি ভিলেজের চেয়ারম্যান জেলা প্রমুখ মহোদয় আমাদের এখানে শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ ছেত্রী মোহন ত্রিপুরা মহোদয় সহ আমাদের অন্যান্য নেতৃত্বরা এবং সবাইকে আমি এখানে বক্তৃতার কোনো ব্যাপার নেই সবাইকে আমি এটাই বলবো শারদীয়ার শুভেচ্ছা প্রণাম নেবেন আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন এবং সমঞ্জয় ত্রিপুরার নিজ উদ্যোগে আজকে উনি যতটুকু পেরেছেন উনি ওনার মাধ্যমে আমাদের মায়েদের বোনদের জন্য কিছু বস্ত্রদানের ব্যবস্থা উনি করেছেন এই অনুষ্ঠানে আমরা মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়াকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত তো আমি বলবো সবাইকে এই অনুষ্ঠানটাকে যাতে সংক্ষিপ্ত করা হয় কারণ বৃষ্টিপাত